بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نعود اليوم إلى الأعداد العقدية لنشرع في جولة ثانية من مراجعة هذا المحور، وسأبدأها باستمارة تتضمن أسئلة نختار أجوبتها من 5 خيارات متعددة، وما تجدر الإشارة إليه هو أن السؤال الواحد يحتمل أكثر من اختيار صحيح. وقبل أن نبدأ أسجل ملاحظتين. الأولى وهي أنني سوف أستعمل اللغتين الفرنسية والعربية معا أثناء الحصة. والثانية وهي أن المضمون العلمي للحصة استعرته من الموقع الذي سوف يظهر عنوانه على شاشتكم. فعلى بركة الله. Bonjour. On reprend aujourd'hui les nombres complexes pour entamer une deuxième phase de révision de ce thème si important. Je commencerai par vous proposer un QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiples, tout en précisant qu'une question peut avoir plusieurs réponses possibles. Avant de commencer, j'attire votre attention sur 2 choses. La première, c'est que la séance se déroulera à la fois en français et en arabe. La deuxième, relative au contenu scientifique de cette séance, eh bien, je le dois au site dont l'URL apparaîtra sur votre écran. À tout de suite. Préambule. Dans les exercices suivants, les nombres complexes sont représentés dans le plan rapporté à un repère orthonormal direct OUV. تمهيد. في التمارين الموالية تمثل الأعداد العقدية في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر OUV. Soit le nombre complexe Z qui est égal à 2 plus I, facteur de 3 moins 7I. Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses? La partie réelle de Z est 2. Z a pour image le point M de coordonnées 9, 3. La partie imaginaire de Z est 3. Le conjugué de Z est Z bar, qui est égal à 2 moins I facteur de 3 moins 7I. Le module de Z est égal à racine de 10. ليكن العدد العقدي Z الذي يساوي زوج زائد I عامل 3 ناقص 7I. العبارات التالية هل هي صحيحة أم خاطئة؟ الجزء الحقيقي للعدد Z هو 2. صورة العدد Z هي النقطة M ذات الإحداثيات 9.3. الجزء التخيلي للعدد Z هو 3. مرافق العدد Z هو العدد Z بار الذي يساوي زوج ناقص I عامل 3 ناقص 7I. معيار عدد Z هو جذر مربع 10. Pour répondre à cette question, nous allons développer le nombre complexe Z pour obtenir la somme suivante, 2 plus 3i moins 7i carré. Comme i carré égale moins 1, la somme devient 2 plus 3i plus 7, ce qui revient à dire que Z est égal à 9 plus 3i. Écrit sous cette forme, le nombre complexe Z est sous sa forme algébrique. Alors la proposition A, partie réelle de Z est 9, est en effet vraie. Z a pour image le point M de coordonnées 9, 3. C'est une proposition vraie car l'abscisse correspond à la partie réelle et l'ordonnée correspond à la partie imaginaire. La partie imaginaire de Z est égale à 3. C'est en effet vrai. Le conjugué de Z est Z bar qui est égal à 9 moins 3i, qui est nullement différent de la proposition proposée par D. Donc, la proposition D est fausse. Le module de Z est égal à la racine carrée de la somme des carrés de la partie réelle et de la partie imaginaire, ce qui revient à dire que le module de Z est égal à la racine carrée de 90, c'est-à-dire 3 racines de 10. Donc, la proposition E est fausse. للإجابة على هذا السؤال
نقوم بنشر العدد العقدي Z لنحصل على المجموع التالي: 2 زائد 3 إي ناقص 7 إي مربع، وبما أن إي مربع تساوي ناقص 1 يصبح المجموع هو 2 زائد 3 إي زائد 7 أي 9 زائد 3 إي. وبهذا الشكل يكون العدد العقدي قد كتب في شكله الجبري. وبالتالي فالعبارة التي تقول بأن الجزء الحقيقي للعدد Z هو 9 صحيحة، والعبارة ب التي تقول بأن صورة العدد Z هي النقطة ذات الإحداثية 9 3 صحيحة، لأن أفصولها يوافق الجزء الحقيقي للعدد وأرتوبها يوافق الجزء التخيلي له. إذن العبارة ب صحيحة. العبارة C الجزء التخيلي للعدد Z هو 3 أيضا عبارة صحيحة. العبارة D مرافق العدد Z هو العدد Z بار الذي يساوي 9 ناقص 3 إي يخالف تماما ما تقترح العبارة D، وبالتالي فهي عبارة خاطئة. معيار عدد Z هو الجذر المربع لمجموع مربعي الجزء الحقيقي والجزء التخيلي، أي أن معيار العدد Z هو الجذر المربع ل90 أي 3 في جذر 10، وبالتالي العبارة E خاطئة. Soit le nombre complexe Z qui est égal à 1 moins I racine de 3 sur I. Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses? La proposition A. La forme algébrique de Z est Z égale racine de 3 moins I. La proposition B. Module de Z égale 2. La proposition C. L'argument de Z est égal à 5π sur 6 modulo 2π. La proposition D. Le point M, image de Z, est l'un des points d'intersection du cercle de centre O et de rayon 2 et de la droite d'équation Y égale 1/2. La proposition E. Z puissance 6 égale moins 64. ليكن العدد العقدي Z الذي يساوي 1 ناقص إي جذر 3 على إي. العبارات التالية صحيحة أم خاطئة؟ العبارة A. الشكل الجبري للعدد Z هو Z يساوي الجذر المربع ل3 ناقص إي. العبارة B. معيار العدد Z يساوي 2. العبارة C. عمدة العدد Z هو 5 بي على 6 بترديد 2 بي. العبارة D. النقطة M صورة العدد Z هي واحدة من نقط تقاطع الدائرة التي مركزها O وشعاعها 2، والمستقيم الذي معادلته Y تساوي 1 على 2. العبارة E. Z أس 6 تساوي ناقص 64. للإجابة على هذا السؤال, pour répondre à cette question, nous multiplions et nous divisons le nombre Z par le conjugué moins I du dénominateur. Z devient donc 1 moins I racine de 3 fois moins I sur I fois moins I. En développant, on obtient moins I plus I carré racine de 3 sur moins I carré. En remplaçant le I carré par moins 1, on obtient moins racine de 3 moins I. Donc, la forme algébrique de Z est Z est égale à moins racine de 3 moins I, ce qui veut dire que la proposition A est fausse. Le module de Z est égal à la racine carrée de la somme moins racine de 3 au carré plus moins 1 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 4 égale à 2. La proposition B est donc vraie. En mettant le module de Z en facteur dans la forme algébrique, Z égale 2, facteur de moins racine de 3 sur 2 plus I facteur de moins 1 sur 2, ce qui donne 2 facteurs de cosinus 7π sur 6 plus I sinus 7π sur 6, et donc l'argument de Z est égal à 7π sur 6 modulo 2π. La proposition C est donc fausse. Le point M image de Z est l'un des deux points d'intersection du cercle de centre O de rayon 2, puisque la distance OM est égale au module de Z qui est égal à 2.
et de la droite d'équation y égale moins 1, puisque la partie imaginaire de z, c'est l'ordonnée de m qui est égale à moins 1. Donc la proposition D est fausse. Le module de z à la puissance 6 est égal au module de z, le tout à la puissance 6, c'est-à-dire 2 à la puissance 6, donc 64. Et l'argument de z puissance 6 est égal à 6 fois l'argument de z, ce qui est égal à 6 fois 7pi sur 6, c'est-à-dire 7pi, ce qui correspond à pi modulo de pi. La proposition E est donc vraie. Ce qui veut dire que z puissance 6 est égal à 64 facteurs de cosinus de pi plus i sinus de pi, qui est égal à moins 64. للإجابة على هذا السؤال نضرب العدد z ثم نقسمه على مرافق المقام ناقص i. إذن z هي 1 ناقص i جذر 3 في ناقص i على i في ناقص i، أي بعد النشر ناقص i زائد i مربع جذر 3 على ناقص i مربع، وبالتالي z تساوي ناقص جذر 3 ناقص i، مما يعني أن الشكل الجبري للعدد z هو z يساوي ناقص جذر 3 ناقص i، مما يعني أن العبارة A خاطئة. معيار العدد z هو الجذر المربع لناقص جذر 3 أس 2 زائد ناقص 1 أس 2، أي الجذر المربع ل4 أي 2، وعليه فالعبارة B صحيحة. نعمل بالعدد العقدي z في الشكل الجبري فنحصل على z تساوي 2 عامل ناقص جذر 3 على 2 زائد i في ناقص 1 على 2، وهو ما يساوي 2 في كوسينوس 7pi على 6 زائد i سينوس 7pi على 6، إذ أن ناقص جذر 3 على 2 وناقص 1 على 2 هما الكوسينوس وسينوس 7pi على 6. وعمدة العدد z هي 7pi على 6 بترديد 2pi، لذلك فالعبارة C خاطئة. النقطة M صورة العدد z هي واحدة من نقط تقاطع الدائرة التي مركزها O وشعاعها 2، بما أن المسافة OM تساوي معيار العدد z وهو 2، والمستقيم الذي معادلته y تساوي ناقص 1، إذ أن الجزء التخيلي للعدد z هو أرتوب النقطة M أي ناقص 1، أي الأرتوب السالب، ومن ثم فالعبارة دي خاطئة. معيار z أس 6 يساوي معيار z الكل أس 6 أي 2 أس 6 مما يساوي 64. أما عمدة z أس 6 فيساوي حسب العلاقات الجبرية للعمدة 6 في عمدة z، أي 6 في 7pi على 6 أي ما يساوي 7pi، وهو ما يوافق pi بترديد 2pi. إذن z أس 6 تساوي 64 عامل كوس pi زائد i سينوس pi أي ناقص 64. L'ensemble des points M du plan dont la fixe Z vérifie une certaine condition qui varie selon 5 propositions A, B, C, D et E. Selon cette condition, il nous est demandé de juger de la valeur de vérité de chacune des 5 propositions. Proposition A. Module de Z égale 2 et le cercle de centre O est de rayon 2. La proposition B. L'argument de Z est congru à pi sur 2 modulo de pi et l'axe des ordonnées. La proposition C. Le module de Z égale 2 et l'argument de Z est congru à pi sur 4 modulo de pi et la droite d'équation y égale 2x. La proposition D. La partie réelle de Z est égale à moins 1 et le point de coordonnées moins 1, 0. La proposition E. Le module de Z égale 2
et la partie imaginaire de z est égale à 1 et le point d'affixe z qui est égal à moins racine de 3 plus i. مجموعة نقط M من المستوى التي يحقق لحقها Z شرطا معينا يختلف حسب مضمون العبارات الخمسة المقترحة، وبناء على مضمون كل عبارة علينا أن نحكم على قيمة حقيقتها. العبارة A: معيار العدد Z يساوي 2 هو الدائرة التي مركزها O وشعاعها 2. العبارة B: عمدة العدد Z يوافق P على جوج بترديد جوج P هو محور الأراتيب. العبارة C: معيار العدد جوج وعمدة معيار العدد Z هي 2 وعمدة العدد Z توافق P على 4 بترديد جوج P هي المستقيم الذي معادلته Y تساوي جوج X. العبارة D: الجزء الحقيقي للعدد Z يساوي ناقص 1 وهي النقطة ذات الإحداثيات ناقص 1 صفر. العبارة E: معيار العدد Z يساوي 2 وجزءه التخيلي يساوي 1، يعني أن المجموعة M هي النقطة ذات اللحق Z الذي يساوي ناقص جذر 3 زائد. Pour répondre à cette question, nous avons donc le module de Z qui est égal à 2. C'est donc le cercle de centre O et de rayon 2, car le module de Z correspond à la distance OM. La proposition A est donc vraie. L'argument de Z est congrué à P sur 2, modulo 2Pi, et la demi-droite ouverte OY. Car l'argument de Z, c'est l'angle orienté entre le vecteur U et le vecteur OM modulo 2Pi. La proposition B est donc fausse. Le module de Z égale à 2, l'argument de Z est congrué à P sur 4 modulo 2Pi et l'ensemble constitué du seul point M1 d'affixe Z1 qui est égal à 2 facteurs de cos P sur 4 plus I sinus P sur 4, soit Z1 qui est égal à 2 facteurs de racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 qui est égal à racine de 2 plus I racine de 2. Donc la proposition C est fausse. La partie réelle de Z est égale à moins 1 et la droite d'équation X égale moins 1 car Z est égal à moins 1 plus Y avec Y un réel quelconque. Proposition D fausse. Le module de Z égale 2 et la partie imaginaire de Z égale à 1 et l'ensemble constitué des deux points M2 et M3 d'intersection du cercle de centre O, de rayon 2 et de la droite d'équation Y égale à 1. Les coordonnées x, y de ces points vérifient le système racine carrée de x carré plus y carré égale 2 et y égale à 1, ce qui est équivalent à x carré égale 3 et y égale à 1. Les couples de coordonnées moins racine de 3 1 et plus racine de 3 1 sont les solutions de ce système. M2 et M3 ont pour affixe respectif Z2 qui est égal à moins racine de 3 plus i et Z3 qui est égal à racine de 3 plus i. La proposition E est donc fausse. للإجابة على هذا السؤال نقول: معيار العدد Z يساوي 2 هو الدائرة التي مركزها O وشعاعها 2 لأن معيار العدد Z يساوي المسافة OM. العبارة A إذن صحيحة. عمدة العدد Z يوافق P على جوج بترديد جوج P هي نصف المستقيم المفتوح OY لأن عمدة العدد Z هي الزاوية الموجهة UOM بترديد جوج P وعليه فالعبارة P خاطئة. عمدة العدد Z تساوي 2 معيار العدد Z يساوي 2 وعمدته يوافق P على 4 بترديد جوج P هي المجموعة التي تتكون من النقطة الوحيدة M1 التي لحقها Z1 الذي يساوي جوج عامل كوس P على 4 زائد I سينوس P على 4
أي أن زد واحد هي جوج عامل جذر جوج على جوج زائد إي جذر جوج على جوج، أي جذر جوج زائد إي جذر جوج، وبالتالي العبارة سي خاطئة. الجزء الحقيقي للعدد زد يساوي ناقص واحد هو المستقيم الذي معادلته x تساوي ناقص واحد، لأن z تساوي ناقص واحد زائد y، حيث y عدد حقيقي متغير. العبارة دي إذن خاطئة. معيار عدد z يساوي 2 والجزء التخيلي للعدد z يساوي واحد هو مجموعة النقط التي تتكون من النقطتين m2 و m3 تقاطع الدائرة التي مركزها O وشعاعها 2، والمستقيم الذي معادلة y تساوي واحد. الإحداثيات x y لهذه النقط تحقق النظمة التالية: الجذر المربع ل x مربع زائد y أس 2 تساوي 2 و y تساوي واحد، الشيء الذي يكافئ x مربع تساوي 3 و y تساوي واحد. أزواج الإحداثيات ناقص جذر 3 واحد وجذر 3 واحد هي حلول هذه النظمة، وبالتالي النقطتان m2 و m3 ألحاقها على التوالي هي z2 ناقص جذر 3 زائد e و z3 تساوي جذر 3 زائد e، وعليه فالعبارة E خاطئة. Soit le nombre complexe z qui est égal à moins 3 facteurs cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Les propositions A, B, C, D et E sont-elles vraies? La proposition A, argument de z, est congrue à pi sur 6 modulo de pi. La proposition B, le module de z égale 3. La proposition C, une forme trigonométrique de moins z et moins z qui est égal à 3 facteurs de cos pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. La proposition D, z égale 3 facteurs de cos 7 pi sur 6 plus i sinus 7 pi sur 6. La proposition E, 1 sur z égale 1 sur 3 facteurs de cos 5 pi sur 6 plus i sinus 5 pi sur 6. ليكون العدد العقدي z الذي يساوي ناقص 3 عامل كوس بي على 6 زائد اي سينوس بي على 6. العبارة A و B و C و D و E صحيحة أم خاطئة؟ العبارة A، عمدة العدد z يوافق بي على 6 بترديد جوج بي. العبارة B، معيار العدد z يساوي 3. العبارة C، شكل مثلثي للعدد ناقص z هو 3 عامل كوس بي على 6 زائد اي سينوس بي على 6. العبارة D، العدد z يساوي 3 عامل كوس 7 بي على 6 زائد اي سينوس 7 بي على 6. العبارة E، 1 على z تساوي 1 على 3 عامل كوس 5 بي على 6 زائد اي سينوس 5 بي على 6. Alors, on peut écrire le nombre z sous la forme suivante: 3 facteurs de moins cos pi sur 6 plus i fois moins sinus pi sur 6, soit z égale 3 facteurs de cos de pi plus pi sur 6 plus i sinus pi plus pi sur 6, c'est-à-dire 3 facteurs de cos 7 pi sur 6 plus i sinus 7 pi sur 6. On en déduit donc que l'argument de z c'est 7 pi sur 6 modulo de pi, c'est-à-dire que la proposition A est fausse. Le module de z est égal à 3 est une proposition vraie. La proposition C, une forme trigonométrique de moins z et 3 facteurs de cos pi sur 6 plus i sinus pi sur 6 est correcte, parce que la multiplication de moins 3 par moins 1 donne 3, et donc nous sommes devant une forme trigonométrique du nombre moins z. La proposition D, z égale 3, facteur de cos 7 pi sur 6 plus i sinus 7 pi sur 6 est vrai, parce qu'un argument de z c'est 7 pi sur 6 et son module est 3, donc c'est correct. La proposition E, 1 sur z égale 1 sur 3, facteur de cosinus de moins 7 pi sur 6 plus i sinus moins 7 pi sur 6,
c'est-à-dire 1 sur 3 facteurs de cosinus de moins 7pi sur 6 plus 2pi, plus i fois sinus moins 7pi sur 6 plus 2pi, puisque les fonctions cosinus et sinus sont deux fonctions 2pi périodiques, soit 1 sur z est égal à 1 sur 3 facteurs de cos 5pi sur 6 plus i sinus 5pi sur 6. إذا للإجابة على هذا السؤال يمكن أن نكتب العدد z على الشكل التالي: 3 عامل ناقص كوس بي على 6 زائد إي في ناقص سينوس بي على 6، أي 3 عامل كوس بي زائد بي على 6 زائد إي سينوس بي زائد بي على 6 مما يساوي 3 كوس 7 بي على 6 زائد إي سينوس 7 بي على 6. نستنتج من ذلك أن عمدة العدد z هي 7 بي على 6 بترديد جوج بي، ومنه فالعبارة خاطئة. معيار العدد z هو 3، عبارة صحيحة. العبارة c: شكل المثلث للعدد ناقص z هو 3 عامل كوس بي على 6 زائد إي سينوس بي على 6، عبارة صحيحة، لأن ضرب العدد z في ناقص 1 يخفي الإشارة السالبة للعدد 3 الذي يصبح بذلك معيارا للعدد ناقص z، وبي على 6 عمدة له. العبارة d: z تساوي 3 عامل كوس 7 بي على 6 زائد إي سينوس 7 بي على 6، عبارة صحيحة. والعبارة e: 1 على z تساوي 1 على 3 عامل كوس ناقص 7 بي على 6 زائد إي سينوس ناقص 7 بي على 6 تساوي 1 على 3 في كوس ناقص 7 بي على 6 زائد جوج بي زائد إي سينوس ناقص 7 بي على 6 زائد جوج بي، لأن دالتي الكوسينوس والسينوس دوريتين ودورهما جوج بي. ومنه فواحد على زد تساوي 1 على 3 عامل كوس 5 بي على 6 زائد إي سينوس 5 بي على 6. Soit les nombres complexes Z1, Z2 et Z3, tels que Z1 égale exponentielle IP sur 3, Z2 égale 2 fois exponentielle moins IP sur 6, et Z3 égale racine de 3 exponentielle de moins I 7P sur 6. Les propositions A, B, C, D, E sont-elles vraies? La proposition A: Z1 fois Z2 égale 2 fois exponentielle IP sur 6. La proposition B: Z1 sur Z2 égale 1 demi fois exponentielle IP sur 6. La proposition C: Z1 puissance 3 égale 1. La proposition D: Z1 fois Z2 fois Z3 égale 2 racine de 3 fois exponentielle de moins I7P sur 6. Et la proposition E: Z3 bar égale racine de 3 fois exponentielle de moins I5P sur 6. لتكن الأعداد العقدية Z1 وZ2 وZ3 حيث Z1 تساوي exponentielle IP على 3 وZ2 تساوي جوج exponentielle ناقص IP على 6 ثم Z3 تساوي جذر 3 exponentielle ناقص I 7P على 6. العبارات A و B و C و D و E عبارات صحيحة. العبارة A: Z1 في Z2 تساوي جوج exponentielle IP على 6. العبارة B: Z1 على Z2 تساوي 1 على جوج exponentielle IP على 6. العبارة C: Z1 أس 3 تساوي 1. العبارة D: Z1 في Z2 في Z3 تساوي جوج جذر 3 exponentielle ناقص I 6P على 7. ثم العبارة E: Z3 بار تساوي الجذر مربع ل3 في exponentielle ناقص I 5P على 6. Alors, la proposition A dit que Z1 fois Z2, donc c'est le produit de deux nombres complexes, est un nombre complexe dans le module et le produit des modules, et dans l'argument et la somme des deux arguments. Donc Z1, Z2 égale 2 fois exponentielle de I facteur de pi sur 3 moins pi sur 6, ce qui donne 2 exponentielle IP sur 6, donc la proposition A est vraie. Quant à la proposition B, Z1 sur Z2,
C'est donc le quotient de deux nombres complexes, c'est un nombre complexe dont le module est le rapport des deux modules et dont l'argument est la différence entre les deux arguments. Donc Z1 sur Z2 égale 1 demi exponentielle de I facteur de pi sur 3 plus pi sur 6, ce qui est égal à 1 demi fois exponentielle de I pi sur 2, c'est-à-dire 1 demi I. La proposition B est donc fausse. Quant à la proposition C, Z1 à la puissance 3, donc c'est un nombre complexe dont le module est le cube du module de Z1 et dont l'argument est le 3 fois l'argument de Z1. C'est-à-dire Z1 puissance 3 égale exponentielle I facteur de 3 fois pi sur 3, c'est-à-dire exponentielle I pi, c'est donc moins 1. La proposition C est fausse. La proposition D, quant à elle, c'est le produit de trois nombres complexes, Z1, Z2, Z3. Donc, on multiplie les trois modules, on obtient 2 racines de 3 et on fait la somme des arguments. Donc, le produit Z1, Z2, Z3 est égal à 2 racines de 3 exponentielle de I facteur de pi sur 3 moins pi sur 6 moins 7 pi sur 6, ce qui donne 2 racines de 3 exponentielle moins I pi, c'est-à-dire moins 2 racines de 3. La proposition D est fausse. La proposition E stipule que Z3 bar est égal à racine de 3 exponentielle moins I5 pi sur 6. Donc, c'est le nombre conjugué de Z3. Donc, c'est un nombre complexe qui a le même module. Donc, c'est la racine de 3. Et dont l'argument est la différence avec 7 pi sur 6 pour obtenir 2 pi. Donc, Z3 bar est égal à racine de 3 exponentielle I7 pi sur 6, ce qui est égal à la racine de 3 fois l'exponentielle de I facteur de 7 pi sur 6 moins 2 pi, c'est-à-dire racine de 3 exponentielle de moins I 5 pi sur 6. La proposition E est donc vraie. تقول العبارة A أن جداء العددين العقديين Z1 و Z2 يساوي 2 إكسبوننسيال إي بي على 6. جداء عددين عقديين هو عدد عقدي معياره جداء المعيارين وعمدته مجموع العمدتين. إذن Z1 Z2 تساوي 2 إكسبوننسيال إي عامل بي على 3 ناقص بي على 6، أي 2 إكسبوننسيال إي بي على 6، وعليه العبارة A صحيحة. أما العبارة B فتقول إن Z1 على Z2 تساوي 1 على 2 إكسبوننسيال إي بي على 6. وخارج عددين عقديين هو عدد عقدي معياره نسبة المعيارين وعمدته الفرق بين العمدتين. إذن Z1 على Z2 تساوي 1 على 2 إكسبوننسيال إي عامل بي على 3 زائد بي على 6، أي 1 على 2 إكسبوننسيال إي بي على 2، أي 1 على 2 إي، ومنه فالعبارة B خاطئة. أما العبارة C فتقول إن Z1 أس 3 يساوي 1. إذن هنا مكعب عدد عقدي يعطينا عدد عقدي معياره هو معيار العدد مرفوع إلى المكعب، وعمدته هو جداء عمدة العدد Z1 في 3، أي Z1 أس 3 تساوي إكسبوننسيال إي في 3 بي على 3، أي إكسبوننسيال إي بي أو ناقص 1، ومنه العبارة C خاطئة. العبارة D
تقول إن جداء الأعداد العقدية Z1 وZ2 وZ3 يساوي زوج جذر مربع 3 في إكسبوننسيال ناقص إي 7 بي على 6. إذن جداء الأعداد الثلاثة هو عدد عقدي معياره جداء المعيارات الثلاثة أي زوج جذر 3، وعمدته هو مجموع العمد، أي أن Z1 في Z2 في Z3 يساوي زوج جذر 3 في إكسبوننسيال إي عامل بي على 3 ناقص بي على 6 ناقص 7 بي على 6، أي زوج جذر 3 في إكسبوننسيال ناقص إي بي، وهو ما يساوي ناقص زوج جذر 3. العبارة دي إذن خاطئة. العبارة فتقول إن مرافق العدد Z3 هو جذر 3 في إكسبوننسيال ناقص إي 5 بي على 6. فمرافق عدد عقدي هو عدد عقدي له نفس المعيار جذر 3، وعمدته هو العدد الذي إذا أضيف إلى عمدة العدد يعطينا جوج بي. إذن زائد 3 بار تساوي جذر 3 في إكسبوننسيال إي 7 بي على 6، أي جذر 3 في إكسبوننسيال إي عامل 7 بي على 6 ناقص جوج بي، أي جذر 3 إكسبوننسيال ناقص إي 5 بي على 6، ومنه فالعبارة صحيحة. Dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation z carré égale moins 3 n'a pas de solution selon la proposition A. Z plus un facteur entre crochets 2 plus i fois z moins 3 égale 0 a pour solution z égale moins 1 ou z égale 6 sur 5 moins 3 sur 5i selon la proposition B. 2 sur z plus i égale iz a pour solution z égale 0 ou z égale moins 3i selon la proposition C. Z carré moins z plus 1 égale 0 a pour solution z égale 1 demi plus i racine de 3 sur 2 ou z égale 1 demi moins i racine de 3 sur 2 d'après la proposition D. Z au cube plus z plus 2 égale 0 n'a pas de solution imaginaire pure selon la proposition E. في مجموعة الأعداد العقدية المعادلة z مربع تساوي ناقص 3 لا تقبل أي حل بحسب العبارة A. z زائد 1 عامل بين معقوفتين زوج زائد إي في z ناقص 3 تساوي 0 تقبل حلين z تساوي ناقص 1 أو z تساوي 6 على 5 ناقص 3 على 5 إي بحسب العبارة B. زوج زد على زد زائد إي تساوي إي زد تقبل حلين هما زد تساوي 0 أو زد تساوي ناقص 3 إي حسب العبارة C. زد مربع ناقص زد زائد 1 تساوي 0 تقبل حلين هما زد تساوي 1 على جوج زائد إي جذر 3 على جوج وزد تساوي 1 على جوج ناقص إي جذر 3 على جوج حسب العبارة دي. زد مكعب زائد زد زائد جوج تساوي 0 لا تقبل حلا تخيليا صرفا بحسب العبارة E. فزد مربع تساوي ناقص 3 تكافئ على التوالي أن زد مربع تساوي 3 إي مربع، أي أن زد مربع ناقص إي جذر مكعب أس جوج تساوي 0، مما يكافئ أن زد زائد إي جذر 3 عامل زد ناقص إي جذر 3 تساوي 0، أي أن زد زائد إي جذر مربع 3 تساوي 0 أو زد ناقص إي جذر 3 تساوي 0. هذه المعادلة تقبل إذن حلين عقديين هما زد 1 تساوي ناقص إي جذر 3 وزد جوج إي جذر 3، وعليه فالعبارة A خاطئة. زد زائد 1 عامل بين معقوفتين جوج زائد إي في زد ناقص 3 تساوي 0
تكافئ أن زد زائد واحد تساوي صفر، أو زوج زائد إي في زد ناقص 3 تساوي صفر، أي أن زد زائد واحد تساوي صفر تكافئ أن زد تساوي ناقص واحد. وزوج زائد إي عامل زد ناقص 3 تساوي صفر تكافئ أن زد تساوي 3 على جوج زائد إي. نضرب البسط والمقام في مرافق العدد جوج زائد إي، فنحصل على 3 عامل جوج ناقص إي على جوج زائد إي عامل جوج ناقص إي، أي 6 ناقص 3 إي على 4 ناقص إي مربع، أي 6 على 5 ناقص 3 على 5 إي، ومنه فالعبارة ب صحيحة. جوج زد على زد زائد إي تساوي زد تكافئ أن زد أولا تخالف ناقص إي، وجوج زد تساوي إي زد عامل زد زائد إي، أي أن زد عامل جوج ناقص إي زد ناقص إي مربع تساوي صفر، أو زد عامل 3 ناقص إي زد تساوي صفر، ومنه فإن زد تساوي صفر أو زد تساوي 3 على إي، أي 3 في ناقص إي على ناقص إي مربع، أي ناقص 3 إي، ومنه فالعبارة سي صحيحة. زد مربع ناقص زد زائد واحد تساوي صفر، مميزها هو دلتا يساوي ناقص 3، أو ما نكتبه 3 إي مربع، أي إي جذر 3 الكل أس 2. بما أن دلتا عدد حقيقي سالب قطعا، فالمعادلة تقبل حلين عقديين مترافقين، هما زد واحد ويساوي 1 على جوج زائد إي جذر 3 على جوج، ثم زد جوج ويساوي 1 على جوج ناقص إي جذر 3 على جوج، وعليه فالعبارة دي صحيحة. زد مكعب زائد زد زائد جوج تساوي صفر، تقبل حلا عقدي تخيليا صرفا إذا وفقط إذا كان هناك عدد ب حقيقي بحيث إي ب أس 3 زائد إي ب زائد جوج تساوي صفر، أي أن إي مكعب ب مكعب زائد إي ب زائد جوج تساوي صفر، أو جوج زائد إي عامل ب ناقص ب أس 3 تساوي صفر، وهذا لا يمكن أن يتحقق أبدا، وعليه فإن العبارة صحيحة. Z au carré égale moins 3 équivaut successivement à Z au carré égale 3i carré, c'est-à-dire Z au carré moins I racine de 3 au carré égale 0, c'est-à-dire que Z plus I racine de 3 facteur de Z moins I racine de 3 égale à 0, ce qui est équivalent à dire que Z plus I racine de 3 égale à 0, ou Z moins I racine de 3 égale 0. Cette équation a donc deux solutions complexes conjuguées, Z1 égale moins I racine de 3 et Z2 égale I racine de 3. La proposition A est donc fausse. Z plus 1 facteur entre crochets de 2 plus I facteur de Z moins 3 égale 0 équivaut à Z plus 1 égale 0, ou 2 plus I facteur de Z moins 3 égale 0. Z plus 1 égale 0 équivaut à Z égale moins 1. 2 plus I facteur de Z moins 3 égale 0 équivaut à Z égale 3 sur 2 plus I. On multiplie par le conjugué de 2 plus I, c'est-à-dire 3 facteur de 2 moins I, sur 2 plus I facteur de 2 moins I, c'est-à-dire 6 moins 3I sur 4 moins I carré, autrement dit 6 sur 5 moins 3 sur 5I. La proposition B est vraie. 2Z sur Z plus I égale IZ équivaut pour Z différent de moins I à 2Z égale IZ facteur de Z plus I, soit à Z facteur de 2 moins IZ moins I carré égale 0, ou Z facteur de 3 moins IZ égale 0. De là, il vient que Z égale 0, ou Z égale à 3 sur I, c'est-à-dire 3 fois moins I sur moins I carré égale moins 3I. La proposition C est vraie. Z carré moins Z plus 1 égale 0 est une équation qui a pour discriminant delta qui égale à moins 3. Autrement dit, delta égale 3i carré ou bien I racine de 3 au carré. Delta est un réel strictement négatif, donc l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Z1 égale à 1 demi plus I racine de 3 sur 2 et Z2 égale 1 demi moins I racine de 3 sur 2. La proposition D est donc vraie. Z au cube plus Z plus 2 égale 0 admet une solution imaginaire pure si et seulement si il existe un réel B tel que IB au cube plus IB plus 2 égale 0, soit I cube B au cube plus IB plus 2 égale 0, ou 2 plus I facteur de B moins B au cube égale 0, ce qui n'est jamais vérifié, donc la proposition E est
vrai. On considère dans l'ensemble des nombres complexes l'équation z carré plus 2 cos alpha fois z plus 1 égale 0, où alpha est un paramètre réel. Les propositions A, B, C, D et E sont-elles vraies ou fausses? Le discriminant delta est égal à 4 sinus carré alpha. La proposition B, une solution de l'équation EZ1 égale cos de alpha plus pi plus I sinus alpha plus pi. Proposition C, l'autre solution est Z2 égale Z1 bar. La proposition D, la somme des solutions est Z1 plus Z2 égale moins 2 cos alpha. La proposition E, le produit des solutions est Z1 fois Z2 égale moins 1. نعتبر في مجموعة الأعداد العقدية المعادلة z مربع زائد بين قوسين جوج كوس ألفا زد زائد 1 تساوي 0 حيث ألفا بارامتر حقيقي. العبارة A و B و C و D و E عبارة صحيحة أم خاطئة؟ المميز دلتا يساوي 4 سينوس مربع ألفا. العبارة B. حل من حلول المعادلة هو Z1 يساوي كوس ألفا زائد بي زائد إي سينوس ألفا زائد بي. العبارة C. الحل الآخر هو Z2 يساوي Z1 بار. العبارة D. مجموع الحلين هو Z1 زائد Z2 يساوي ناقص 2 كوس ألفا. العبارة E. جداء الحلين Z1 في Z2 يساوي ناقص 1. Le discriminant delta est égal à 2 cos alpha carré moins 4 égale à 4 cos carré alpha moins 4, soit delta égale 4 facteurs de cos carré alpha moins 1, c'est-à-dire moins 4 sinus carré alpha, ou encore delta égale 2i sinus carré alpha. La proposition A est donc fausse. Delta est un réel strictement négatif. Donc l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Une solution de l'équation est Z1 égale moins 2 cos alpha moins 2 i sinus alpha sur 2, c'est-à-dire moins cos alpha moins i sinus alpha, soit Z1 égale cos de alpha plus pi plus i sinus alpha plus pi. La proposition B est alors vraie. L'autre solution est Z2 égale Z1 bar. C'est correct parce que lorsque l'équation admet deux solutions complexes, elles sont obligatoirement conjuguées. Pour l'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0, où A est un réel non nul, B et C sont deux réels, la somme des solutions est égale à moins B sur A et le produit A, C sur A. On en déduit que Z1 plus Z2 égale moins 2 cos alpha, donc la proposition D est vraie. Le produit des solutions est Z1 fois Z2 égale plus 1. La proposition est fausse. المميز دلتا يساوي جوج كوس ألفا مربع ناقص 4 يساوي 4 كوس مربع ألفا ناقص 4، أي أن دلتا تساوي 4 عامل كوس مربع ألفا ناقص 1، بعبارة أخرى ناقص 4 سينوس مربع ألفا، أو أن دلتا تساوي جوج إي سينوس ألفا مربع. إذن العبارة A خاطئة. المميز دلتا عدد حقيقي سالب قطعا، إذن المعادلة تقبل حلين عقديين مترافقين. واحد من هذه الحلول هو Z1 يساوي ناقص جوج كوس ألفا ناقص جوج إي سينوس ألفا على جوج، أي ناقص كوس ألفا ناقص إي سينوس ألفا، وهو ما يكافئ كوس ألفا زائد بي زائد إي سينوس ألفا زائد بي، وبالتالي العبارة ب صحيحة. الحل الآخر هو Z2 يساوي Z1 بار، عبارة صحيحة لأن الحلين العقديين لمعادلة من هذا النوع حلان عقديان مترافقان.
بالنسبة للمعادلة a z مربع زائد b z زائد c تساوي صفر، حيث a عدد حقيقي غير منعدم و b و c عددان حقيقيان، مجموع الحلين يساوي ناقص b على a وجداؤهما يساوي c على a. نستنتج من ذلك أن المجموع z1 زائد z2 هو ناقص جوج كوس ألفا، ومنه فالعبارة د صحيحة. جداء الحلين هو z1 في z2 يساوي زائد 1، نتيجة خاطئة. T est la transformation du plan qui au point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z'. Si l'on a Z' égale Z moins 3 plus I, alors T est la translation du vecteur 3U plus V d'après la proposition A. Z' égale IZ, alors T est la rotation de centre O et d'angle π sur 2 d'après la proposition B. Selon la proposition C, Z' est égal à Z bar, alors T est la symétrie d'axe OV. D'après la proposition D, si l'on a Z' égale moins Z, alors T est la symétrie d'axe OU. Et selon la proposition E, si l'on a Z' moins 2 est égal à exponentielle I π sur 3 facteur de Z moins 2, alors T est la rotation ayant pour centre le point A de coordonnées 2, 0 et d'angle π sur 3. T هو التحويل في المستوى الذي يصل كل نقطة M لحقها Z بنقطة M' لحقها Z'. فإذا كان Z' يساوي Z ناقص 3 زائد I، فإن التحويل T هو إزاحة متجهتها 3 U زائد V حسب العبارة A. وحسب العبارة B، إذا كان Z' يساوي EZ، فإن التحويل T دوران مركزه O وزاويته P على جوج. وإذا كان Z' يساوي Z بار، فإن التحويل T تماثل محوري محوره OV. وحسب العبارة D، إذا كان Z' يساوي ناقص Z، فإن التحويل T تماثل محوري محوره OU. وحسب العبارة E، Z' ناقص جوج تساوي اكسبوننسيال I بي على 3 عامل Z ناقص جوج، فحينها T عبارة عن دوران مركزه النقطة A ذات الإحداثيات زوج صفر وزاويته بي على 3. فإذا كان Z' يساوي Z ناقص 3 زائد I، فإن التحويل T إزاحة متجهتها ناقص 3 U زائد V، بمعنى أن العبارة A خاطئة. وإذا كان Z' يساوي EZ يساوي اكسبوننسيال I بي على جوج في Z، فحينها T دوران مركزه O وزاويته بي على جوج، يعني أن العبارة B صحيحة. وإذا كان Z' يساوي Z بار، فإن التحويل T تماثل محوري محوره OU، بمعنى أن العبارة C خاطئة. وإذا كان Z' يساوي ناقص Z، فإن التحويل T تماثل مركزي مركزه O، بمعنى أن العبارة D خاطئة. وإذا كان Z' ناقص زوج يساوي اكسبوننسيال I بي على 3 عامل Z ناقص زوج، فإن التحويل T دوران مركزه النقطة A ذات الإحداثيات جوج 0 وزاويته بي على 3. فبالفعل عندما نأخذ أصلا جديدا وهو النقطة A ذات الإحداثيات جوج 0 ونرمز لZ كبيرة وZ' كبيرة إلى لحقي M و M' على التوالي في المعلم الجديد AUV، فإن العلاقة تصبح Z' تساوي اكسبوننسيال I بي على 3 grand Z. Alors, si A' est égal à Z moins 3 plus I, alors T est la translation de vecteur moins 3U plus V, ce qui veut dire que la proposition A est fausse. Si Z' égale IZ, c'est-à-dire exponentielle IP sur 2 fois Z, alors la transformation T est une rotation de centre O et d'angle π sur 2, ce qui veut dire que la proposition B est vraie. Si Z' égale Z bar, alors T est la symétrie d'axe
OU. D'où la proposition C est fausse. Z' égale moins Z, alors T est la symétrie du centre O, autrement dit la proposition D est fausse. Si Z' moins 2 égale exponentielle IP sur 3 facteur de Z moins 2, alors la transformation T est la rotation ayant pour centre le point A de coordonnées 2, 0 et d'angle pi sur 3. Ce qui veut dire que la proposition est vraie. En effet, en prenant comme nouvelle origine le point A de coordonnées 2, 0, et en notant grand Z et grand Z' les affixes respectifs de M et grand M dans le nouveau repère AUV, la relation précédente s'écrit Z grand Z' égale exponentielle IP sur 3 fois grand Z.
Les points A, B, C, D et E d'affixes respectives petit a, petit b, petit c, petit d et petit e sont sur le cercle de diamètre AB centré en F. On a alors, d'après la proposition A, petit a plus petit b égale 0, est-ce vrai? D'après la proposition B, petit b moins petit c sur petit a moins petit c est un imaginaire pur, est-ce vrai? D'après la proposition C, l'argument de B moins A sur E moins A égale l'argument de petit e moins c sur petit b moins c modulo de pi, est-ce vrai? D'après la proposition D, petit c moins petit e égale petit d bar moins petit a bar, est-ce vrai? D'après la proposition E, petit a plus e plus petit e plus petit c plus petit d égale 2, est-ce vrai? النقط A و B و C و D و E ذات الألحاق على التوالي petit a petit b petit c petit d و petit e نقط على الدائرة التي قطرها القطعة AB ومركزها F. في هذه الحالة لدينا حسب العبارة A petit a زائد petit b تساوي صفر، هل ذلك صحيح؟ وحسب العبارة B petit b ناقص petit c على petit a ناقص petit c تخيلي صرف، هل ذلك صحيح؟ وحسب العبارة C عمدة العدد b ناقص petit b ناقص petit a على petit e ناقص petit a تساوي عمدة petit e ناقص petit c على petit b ناقص petit c بترديد جوج b، وهل ذلك صحيح؟ وحسب العبارة D petit c ناقص petit 2 تساوي petit d بار ناقص petit a بار، فهل ذلك صحيح؟ وحسب العبارة E petit a زائد petit e زائد petit c زائد petit d تساوي جوج، فهل ذلك صحيح؟ النقطتان A و B ليستا متماثلتين بالنسبة لأصل المعلم O. إذن لحقاهما petit a و petit b ليس متقابلين، وعليه فA زائد B تخالف صفر، وبالتالي العبارة A خاطئة. عمدة petit b ناقص petit c على petit a ناقص petit b توافق قياس الزاوية الموجهة CACB، يوافق ذلك فعل جوج بترديد جوج بي، لأن C هي الدائرة التي قطرها AB. إذن العدد petit b ناقص petit c على petit a ناقص petit c تخيلي صرف، إذن العبارة B صحيحة. الزاويتان المحيطيتان AE AB و CE CB متساويتان لأنهما يقطعان نفس القوس، وعليه فإن عمدة العدد petit b ناقص petit a على petit e ناقص petit a يساوي عمدة العدد petit b ناقص petit c على petit e ناقص petit c بترديد جوج بي، ويعني ذلك أن عمدة العدد petit b ناقص petit a على petit e ناقص petit a يساوي ناقص عمدة العدد petit e ناقص petit c على petit b ناقص petit c بترديد جوج بي، وبالتالي العبارة C خاطئة. النقطتان C و D متماثلتين بالنسبة للمحور OE، نفس الشيء بالنسبة للنقطتين E و A. إذن petit c يساوي d بار و petit e يساوي a بار، وعليه فبتي c ناقص petit e يساوي petit d بار ناقص petit a بار، بمعنى أن العبارة D صحيحة. petit a زائد petit e زائد petit c زائد petit d تساوي petit a زائد a بار زائد d بار زائد d، مما يساوي جوج في الجزء الحقيقي ل A زائد جوج في الجزء الحقيقي ل D، مما يساوي جوج في الجزء الحقيقي ل D يساوي جوج، وعليه فإن العبارة E صحيحة.
Les points A et B ne sont pas symétriques par rapport au point O. Donc leur affixe petit a et petit b ne sont pas opposés. Par suite, a plus b est différent de 0. La proposition A est donc fausse. L'argument de petit b moins petit c sur petit a moins petit c est congru à la mesure de l'angle orienté CACB, ce qui est congru à π sur 2 modulo de π, car C est le cercle de diamètre AB. Donc petit b moins petit c sur petit a moins petit c est un imaginaire pur, d'où la proposition B est vraie. Les angles inscrits AE, AB et CECB sont égaux, car ils interceptent le même arc. Par suite, l'argument de petit b moins petit a sur petit e moins petit a est égal à l'argument de petit b moins petit c sur petit e moins petit c modulo de π. Et donc, l'argument de petit b moins petit a sur petit e moins petit a est égal à moins l'argument de petit e moins petit c sur petit b moins petit c modulo de π. La proposition C est donc fausse. Les points C et D sont symétriques par rapport à l'axe OU, de même que pour les points E et A. Donc, l'affixe petit c égale petit d bar, et l'affixe petit e est égal petit a bar, d'où petit c moins petit e est égal petit d bar moins petit a bar. La proposition D est donc vraie. Petit a plus e plus petit c plus petit d est égal à petit a plus a bar plus petit d bar plus petit d, ce qui est égal à 2 fois la partie réelle de petit a plus 2 fois la partie réelle de la partie petit d, ce qui est égal à 2 fois la partie réelle de d est égal à 2. La proposition E est donc vraie. وأترككم مع تفاصيل الأجوبة.